रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। इस्तिग़फ़ार करना जिस्म के अज़ा का कफ़ारा भी है। हर रोज़ इंसानी जिस्म के 360 जोड़ों पर सदका वाजिब है। यानी हर रोज़ हम सुबह जब उठते हैं तो सदका हम पर वाजिब होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम मालो दौलत का सदका करें। बेहतरीन हल क्या है कि हम इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें और 2 रकात चाशत की नमाज अदा करें। ये जिस्म के हर जोड़ का बेहतरीन सदका है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में बहुत दर्द है या किसी जोड़ में बहुत तकलीफ है जोड़ों को, तो आप इन 2 रकातों को पढ़ना शुरू करें। इसका बेहतरीन वक्त सूरज निकलने के 15-20 मिनट बाद से शुरू होता है और 11:15 तक इसका टाइम होता है। जब इंसान ये नमाज अदा करता है तो उसकी गर्दन आज़ाद हो जाती है, वो अपनी जान छुड़ा लेता है। दुनियावी एतबार से बेहतरीन नुस्खा है। हम में से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि हम पर हर रोज़ सदका वाजिब है। हम सदका कब करते हैं? जब हम पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है या कोई बीमारी आती है। तो सदका सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है, रोज़ के लिए सदका हम पर वाजिब है। और हमारे पास अगर इतने पैसे नहीं तो हम क्या करें? किस तरह से अपना सदका अदा करें? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ें। बाज़ औक़ात इंसान मसरूफ़ है तो साथ साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहे। इस्तिग़फ़ार को जोड़ों की बीमारी का इलाज बताया गया है। 2 नफल इशराक और कसरत से अस्तगफिरुल्लाह हमारे जोड़ों का सदका है। 2 रकात पढ़ें, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 6 भी और मैक्सिमम 8 हो सकती हैं। कुरान पाक में ही बीमारियों का जिक्र और उनका रूहानी इलाज मौजूद है। ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती, दिली परेशानियाँ, तमाम किस्म की परेशानियों का इलाज कुरान पाक में मौजूद है। और फिर कुरान पाक शिफा है, गुनाह बीमारी है और इस्तिग़फ़ार इलाज है। और फिर इसी तरह जो इस्तिग़फ़ार करता है उसे फ़रिश्तों की दुआएं मिलती हैं। कुरान मजीद में आता है, जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं, अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और ईमान लाने वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। तो ईमान लाना कितनी बड़ी सआदत है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते भी उनके दोस्त होते हैं और उनकी मदद भी करते हैं और उनके लिए दुआएं भी करते हैं। बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह ही को रब माना और उसी पर जम गए, यानी इधर उधर नहीं देखा, किसी फ़कीर के पास नहीं गए, किसी मज़ार पर नहीं गए, सिर्फ अल्लाह को अपना रब माना और दुआएं की, तो ऐसे लोगों पर फरिश्ते उतरते हैं कि ना तुम खौफ करो और ना गम करो और जन्नत की खुशखबरी पाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता है। हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मददगार हैं और आखिरत में भी। और तुम्हें वहाँ वो मिलेगा जो तुम्हारे नफ्स ख्वाहिश करेंगे और वहाँ तुमको वो मिलेगा जो तुम तलब करोगे। जो भी तुम मांगोगे मिल जाएगा। ये मेहमानी है उस रब की तरफ से जो गफूरुर रहीम है। तो जो ईमान लाकर अल्लाह को अपना रब मान लेता है और फिर उसी की तरफ रुजू करता है, अल्लाह उसको मदद देते हैं और फरिश्तों के ज़रिए भी उसकी मदद करते हैं। और ऐसे फरिश्ते जो अल्लाह का अर्शे अजीम उठाए हुए हैं वो उनके लिए दुआएं करते हैं। कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना। अच्छा, अक्सर हम इतने परेशान होते हैं और कभी किसी को कहते हैं दुआ के लिए और कभी किसी को कहते हैं कि दुआ करो हमारी परेशानी ख़त्म या कम हो जाए।
تو وہ لوگ جو ایمان لا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور استغفار کی کثرت کرتے ہیں، تو فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس بندے کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور پھر ایسا کون سا کام ہے جو ہم کریں؟ تو فرشتے تو کیا، ساری مخلوق زمین و آسمان کی اس بندے کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کون سا کام ہے جو ہم کریں تو ساری مخلوق زمین و آسمان کی دعائیں کرے آپ کے لیے۔ مچھلیاں سمندر میں، چیونٹیاں زمین میں، تو کس کس کو پتا ہے کہ ایسا کون سا کام ہے جو ہم کریں تو دنیا، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرے؟ تو جو لوگوں کو توحید کی بات سکھائے، قرآن و حدیث کی تعلیم لوگوں میں عام کرے، یعنی لوگوں تک اللہ کا دین ٹھیک ٹھیک پہنچائے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ طالب علم کے لیے اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں تاکہ فرشتے بھی دعائیں کریں ہمارے لیے۔ مچھلیاں سمندر میں، چونٹیاں زمین میں، اور چونٹی جب دعا کرتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں، تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ایک چونٹی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، آسمان سے پانی برسا تاکہ زمین کی خشکی ختم ہو اور ہم سیراب ہوں۔ تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے گئے کہ اللہ نے اس چونٹی کی دعا قبول کر لی ہے۔ تو پرندے، درندے، چونٹیاں یہ بھی دعائیں کرتے ہیں جب ہم دین کو سیکھنے اور سکھانے میں لگ جاتے ہیں، یعنی اچھی بات خود بھی سیکھنا اور دوسروں کو بھی سکھانا، تو دنیا و آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی اور ہمارے دل میں جو بھی خواہش ہوگی اللہ اسے پورا کرے گا، ہماری ضرورتیں پوری ہونے لگیں گی، آپ کو راحت اور سکون ملے گا۔ اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برانڈڈ کپڑے پہن کر رکھتے ہیں، عام کپڑے نہیں پہنتے، تو پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا۔ اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی، بڑے بڑے گھر جنہوں نے بنائے ہیں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے، اور پھر دنیا کے ایسے ممالک جہاں ہر قسم کی سہولت موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے دل خوش نہیں، تو دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ وہ صحابہ جو پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کرتے تھے، ان کے دلوں میں خوشی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا۔ آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کوئی کمی آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو وہ ایمان والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہر قسم کے جسمانی، روحانی جوڑوں کے علاج کے لیے بہترین دعا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور چاشت کی نماز کو اپنا معمول بنا لیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔